Dito po guys sa video ngini no, ari kita sa likod nga banda sa monument ni Rizal diri sa atubangan mismo sa provincial capital no. So bago nato tutukan guys ang provincial capital nga mga lightings, Christmas lightings and decoration no. Ikutan muna natin no itong Rizal Monument no. Libutan nato nanay no. Sorry guys, makita nyo different flowers with different colors, pink or magenta, then with color green no? So sa una no, with the color blue also, yellow, white. Okay, sorry guys no, libutan natin ang Christmas decoration and lightings. There is sulod no ni Rizal Monument. Okay, ara no. So parang kabayo yari may Christmas tree nga gamay man guys no. Okay, so pare no, flower nan with color green and color red nan. Okay, so kanami torn guys no. Nagmayara man sa sulod oh. Okay nan, so we'll continue no to roam around yan guys no. Flowers ayan, ito naman same flower also with the color magenta. Okay, so yan po guys no. So ari guys, nakatutok na kita sa atubangan mismo ni Rizal no. I don't know if this is Rizal, but for me this is Rizal. Para makita natin may ginawiyatan siya nga libro winong Rizal is a very bright student before no, matalino, intelligent one. Okay, meron mga trumpita. Okay. Okay, sa likod mismo ni Rizal amo na ang provincial capital guys. No, so we'll continue no. Ikutan pa rin natin guys. Okay, yan. So, muni ang design dari. Yan po. Design dari sa Christmas lightings ito, butterfly naman. There is palibot ni Rizal Monument sa atubangan mismo sang provincial capital. Okay, so different flower with different colors. Ito naman small Christmas tree. Yan po. Okay, so usa no, usa instead nga kabayo, usa. Okay, amo gid mga simbolo sa mga kasapatan no, mga nga nagbulig hatag simbolo sang Christmas pagkatawo ni Jesus no, aton Ginoo nga sa Kristo nga aton nga manluwas tagapagligtas. Yan po. So guys, so as I said no, this is inside the monument of Rizal Monument. Okay, yan. Then at the back of this monument is the provincial capital. Yan po guys no. Nakatutok na kita sa provincial capital. Yan po. Okay. So we'll widen the view no. Mid shot natin guys. Sara no. Okay. Yan na muna. Then we'll go also for a focus shot. Yan po. Okay. Muning makita natin guys no, sa third floor. Okay, kanto naman kita sa second floor. Okay. And also there is ground floor. Yan po guys. So kanami guys no, sang view diri, kanami sang view diri sa tubangan sang provincial capital Roxas City Capiz no. So ang provincial capital guys makita naton diri no, gatubang man mismo sa Roxas City Public Plaza. So guys no, this one is Colegio de la Persona Concepcion, my alma mater. Okay, again ito yung Rizal Monument. Okay, so many guys no.